Tatak RMN. Vote Manix Dalipe for Mayor number 1 na balota. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manix Dalipe! Pabor Dolbida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. Number 1 na performance, number 1 na ayuda, number 1 sa progreso, number 1 sa puso nyo. Mayor Manix Dalipe! Pabor Dolbida, numero 1 na balota, Mayor Manix Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Vote Jan Dalipe for Congressman District 2 number 1 na balota. Jan Dalipe para Kongreso, Jan Dalipe sigurado el progreso. Numero 1, Jan Dalipe kita ay vota. Numero 1, Jan Dalipe. Numero 1, Jan Dalipe kita ay vota. Numero 1, Jan Dalipe. This political ads is paid for by Manuel A. Dalipe. Tatak RMN. Malasakit at bayanihan. Malasakit at bayanihan. Malasakit at Bayanihan, number 140 sa balota. This political ad is paid for and by Malasakit at Bayan Foundation Incorporated, Unit 108, Blanco Corporate Center, Price Business Park, JP Avenue, Barangay 19B, Davao City. Tatak RMN. Vota number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Amor Propio Ste. El first nominee del number 45 SSS GSIS Pensionado Party List Rolly Ledesma Macasaet amo el antes presidente del SSS y GSIS y un verdadero sambuangueño na día de elección una vota con el number 45 SSS GSIS Pensionado Party List na detrás de balota. Number 45 SSS GSIS Pensionado Party List el Party List de Zamboanga Amor Propio Se. Political advertisement paid for and by SSS GSIS Pensionado Party List, 20 Landsberg Place Condominium, Tomas Morato, Quezon City. Tatak RMN. Nery Colmenares po, first nominee ng Bayan Muna Party List. Ibaba ang presyo ng bilihin. Tanggalin ang VAT sa kuryente, tubig at langis. Iboto, Bayan Muna Party List 59 sa balota. Nery Colmenares po, first nominee ng Bayan Muna Party List. Labanan natin ang korupsyon. Ang pondo dapat diretso sa tao, hindi sa bulsa ng mga politiko. Iboto, Bayan Muna Party List 59 sa balota. Political advertisement for the Bayan Muna Party List Block 25 at 24 Venezuelan Street. Capital Estate ng Batasan Hills, Quezon City. Tatak RMN. Si VP Inday, Sara Duterte, nagsalita na. Sa panahon ngayon, hindi mo alam kung sino ang tunay na kaibigan. Ang pamilyang Villar, tunay magmahal sa pamilya ko, hindi nang iiwan. Si Camille Villar, kauban nato sa Senado. May manasakit sa bayan, mga mahihirap, tinutulungan. Kay Camille Villar, panatag ako. May magandang bukas na parating. Atong iboto, si Camille Villar. Camille Villar, para Senador, number 66 sa balota. Political advertisement paid for and by Camille Villar, Masibay Street, BF Resort Village, Alondos, Las Piñas City, Metro Manila. Tatak RMN. Hindi pa tapos ang laban. Mula sa kanyang mga kasamahan hanggang sa kanyang mga kababayan, iniabot ni FPJ ang kanyang mga kamay upang sila ay tulungang makabangon. Sa FPJ Panday Bayanihan Party List, nakinig tayo sa bawat sektor ng lipunan. Tinuloy natin ang kanyang sinimulang pagtulong at ipagpapatuloy natin ito para sa isang bagong umaga. FPJ Panday Bayanihan Party List, number 3 sa balota. Political advertisement paid for FPJ Panday Bayanihan Party List. Paid by FPJ Productions Incorporated, 457 Belmonte Avenue, Quezon City. Tatak RMN. Maskin donde, hasta cuando. Tatak RMN.